फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आमे ब्रेकफास्ट सारिकी 9टा हेलानी जाऊे मांडिया साइड बुलायापाई सेठी अच्छी रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगपाटनम रे तो सेठी बुलिबा आउ 2-4टा जगह बुलिबा बुलिकी तापरे घर को वापस जावा आज संडे काली पुणी मंडे ना तो आज घर वापस पहुँचे पड़ो आम सकाल सकाल डोसा खाई झील को इडली खोई इडली क्षीर तो लेट्स सी कहीं पहुँचला देखा हम फास्ट जाऊँ टीपू सुल्तान फोर्ट को जो युद्ध करते ये देखूँ फोर्टा जोटा कि पत्थर या से 3टा खंडे सेल थिला आउ बहुत सारा पाखापाखि 10टा खंडे तोप भी थिला आउ बहुत घास घास हो जाता मुझे देखा ये 2टा एमती गोटे मंदिर टाइप थिला 2टा खम्भ भाया गोटे कौन थिला ये एक्चुअली थिले जो मैंने गाइड भी थिले बुझाऊे जी किंतु आमे आ गाइड नहींनु यहाँ गोटे गेट टाइप थिला ये बाटे ना पूरा बाहर को जावाई रास्ता थिला ये बाटे गाड़ी फाड़ी भी जावा आसवा करुच्ची आउ एठी जो 2टा है साइड रे दी साइड रे बाउंड्री टाइप ता पछरे ना खाल थिला माने बहुत गभीर खाल थिला टीपू सुल्तान फोर्ट रे ए सब तोप आउ दीवार सब खाल ढिप होई सब देखुछंदी अब मैं व्यू देखौछि यहाँ ऊपर गोटे देखो मंदिर ये गोटे केमती गोटे सेल टाइप रही मे बी से रेस्ट नौले कि कौन सेमती किसी आउ एमती किसी तार फोटोर भ्यू यहाँ राति से मैंने कहते कि लाइट शो हुए ये आउ गोटे हिस्ट्री टाइप चले जो द्वारा आपको रियल भाइब आसो केमती कौन युद्ध आसला कौन होता 2टा लैंग्वेज चले इंग्लीश चले आउ आपंकर कन्नड़ भी चले तापर आम जाइलु रंगनाथ स्वामी टेम्पल यहाँ एक्चुअली बहुत ही भल प्लेस बाहर बहुत सारा काठ या जिनस बेत बुणा जिनस बहुत बिक्री होता किंतु एम प्राइस एत मैंने बेस कम नाला बहुत अधिका थिला यहाँ देखो जो देखा ना 7,000 8,000 एमती कहते आप बार्गेनिंग करेंगे तो बार्गेनिंग करके आनीपारे से बहुत कम प्राइस देदेवे किंतु माने आम ये बार्गेनिंग भलसे करूना तो मंदिर भ्यू किसी एमती जोटा आपको मुझे फ्रंट रू देखा यहाँ हूँ मंदिर गेटा यहाँ मंदिर नुह यहाँ मंदिर गेटा बहुत ही सुंदर देखा जाता आम ये सामने गोटे तुलसी गोटे थिला चौरा टाइप तापर आम तुलसी आ माँ किणु गजरा यहाँ हूँ मंदिर भ्यू माने पछपटा हूँ गेटा थिला यहाँ हूँ आगपटे मंदिरटा आप भावुँ आप बुझीपे मैंने यहाँ हूँ मंदिर यार ये पछपटा हूँ गेट से मंदिर नुह तो मंदिर एक्चुअली बहुत ही सुंदर मंदिर थिला आग काल जमी टिके पत्थर तैयारी मंदिर सेमती आउ टिके अंधारिया टाइप भितर थिला आ भितर एक्चुअली एते एलाउड कर माने वीडियो करने तो आम बेसी भलरे करूँ जी पारे से आपको देखी ये देखो जस्ट मंदिर मंदिर भितर की एंट्री केते सारा पिलर अच्छी आउ टिके अंधारिया अंधारिया अच्छी एमती किसी थिला भ्यू तार आ भितर ना अनंत नारायण अनंत शयन जो पोजिशनटा ना सहीटा ही पूजा पाए अनंत नारायण ही पूजा पाती ये लक्ष्मी गोटे सेपरेट मंदिर अच्छी आउ बाकी भी छोट छोट मंदिर बहुत सारा अच्छी किंतु ये 2 जन होती एठिकार माने मुख्य देवादेवी नारायण लक्ष्मी नारायण ये पाते नृसिंह अवतार और लक्ष्मी गोटे जॉइंट मूर्ति पूजा पाला तापर आम जा लक्ष्मी को पूजा करूँ ये देखो मंदिर पूरा भ्यू मुझे देखा ये गोटे माने रही यहाँ पूजा पाऊनी यहाँ एमती खाली रही एमती किसी थिला मंदिर भ्यू तापर आम पूजा पूजा करना बाहरी आसलु बहुत ही भल लगे ये जगटा आपन को बहुत ही माने पीसफुल बहुत ही भल लगे प्लेसटा तापर आम आसलु यहाँ दरिया दौलता बाग ये जगटा से कहते कि सुल्तान सॉरी टीपू सुल्तान पैलेस किंतु यहाँ लिखा जाता दरिया दौलता बाग करके यहाँ बाहर एमती किसी टंगा होता सप टाइप आम बुझीपार नुँ भितर को गलु भितर यहाँ एमती किसी थिला भल प्लेस थिला एक्चुअली माने आम जाक किसी भल से बुझीपार नुँ कांथ सारा चित्र विचित्र होता आउ ये सब देखाई आम एत भल लगे ओके ओके टाइप एत भी मत बहुत भल लगे सेमती नुह यहाँ एक्चुअली मान कल्चर को मुझे बुझीपार नी तो एमती किसी नमाज फमाज में भी पढ़ाई ऊपर एमती झरका टाइप रही कांथ सारा पूरा चित्र विचित्र करते भितर लाइव म्यूजियम टाइप थिला सुल्तान ड्रेस सुल्तान खंडा आउ तांकर सब माने की मेडाल सब पाइते सब एमती सब बहुत सारा थिला आउ से समय से माने केमिति फर्निचर यूज करते भी सब थिला आउ केमिति टाइप राज्यटा को माने मैपिंग करते
ତାକୁ ବି ସବୁ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଲଚର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏଇଠି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାପିଂ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏଇଟା ସେ ମ୍ୟାପିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେନାପତି ଫେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କି ଖଣ୍ଡା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ତଳେ ବି, ମାନେ ସେ ଖଣ୍ଡାଟା କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବେଶୀ ଖାସ୍ ବି ନଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସିଲ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ସେମିତି, ଏତେ ବି ମୋତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ସବୁ ରହିଛି। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କଲଚର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ନା, ତ ମୁଁ ଏତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ଟା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଆମେ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ। ସିରିୟସଲି ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ବାହାରୁ ଏଠି କିଛି ଖାଇବା ପତ୍ର ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଜଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଲିଯିବା, କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିଥିଲା, ଝିଅର ପଡ଼ିନଥିଲା। ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପଛରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ତାପରେ ନଈଟା, ତାପରେ ସେଇ ନଈକୁ ଲାଗିକିନା ଆମର ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ନା, ନଦୀଟା ଏଟା ବହୁତ ହି ବେଶୀ, ମାନେ ପାଣିର ସୁଅ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ମାନେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ହି ବେଶୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭାଇବ୍ ଥିଲା। ମାନେ ନଦୀ କୂଳ, ତା ପାଖରେ ଗଛ ଅଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ପବନ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭ୍ୟୁ, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ମହୀଶୂର ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ମହୀଶୂରକୁ ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ପବନ ମୋଷ୍ଟ ଦଉଛି, ମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଆସିବା କଥା ଲାଗୁଛି। ଥରେ। ଏଇଟା ଫୁଲ, କାଗଜ ଫୁଲ, ଏଇଟା କି ଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଗ୍ରୀନରୀ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଥିଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଦୀ ଅଛି ନା, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗଛ ଫଛ ଲାଗିକି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଶୋ ହୁଏ। ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବେବିକି ନେଇକି ନାଇଟ୍ରେ ବୁଲି ହେବନି, ତ ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଛୁ। ନାଇଟ୍ ଶୋ ଏଠି ବେଶୀ ଫେମସ୍। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ମାନେ ଥିଲା, ମାନେ ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କାଟିକି ତାକୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ଭାଇବ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସବୁ। ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପାଣିର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ମାନେ ଶୋ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ଏମିତି କିଛି ପାର୍କର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ବି ଏମିତି ୱାଟର୍ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାଟା ବି ମାନେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ ମାନେ କାଟିବେ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ କହନ୍ତିନି ପୁରା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ବହୁତ ହି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଥିଲା ସାଉଥ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନର୍ଥ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବୁଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଆରାମସେ ପଳାଇବ। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତା ପଛପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡଟା, ପୁରା ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିବାର ସାଉଣ୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମହୀଶୂର ନା, ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଥିଲି। ଏଠି ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଏମିତି ୱାଟର୍ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକିନା ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଥିଲେ। ଏଇଠି ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଝିପଝିପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଛି, ଆପଣ ମଝିରେ କ୍ରସ୍ କଲେ ନା, ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏଇଠି ମାନେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ
महात्मा गांधी पिक्चर थिला आगे राधाकृष्ण मूर्ति गोटे थिला पछरे वाटर माने फॉल होची से टाइप रो गोटे भाइब दिया हेतिला आई बाटे पहाच ऊपर को उठला पर ऊपर गोटे शो अच्छी माने गोटे कटिंग टाइप रो अच्छी गछपत्र रो तापर सेटा एंडिंग हेची एटा होची साउथ गार्डन एंडिंग पॉइंट तो एमती किसी थिला व्यू बहुत ही भलो लागला बहुत ही भलो प्लेस एटा एंडिंग यार एटा एंडिंग आप देखुए केमती टाइप अच्छी कटिंग होती केते सारा यहाँ आम रिटर्न करूँ यहाँ गोटे ऊपर माने गछ टाइप रही गेट टाइप पास करने तो आम से जाऊँ यहाँ पूरा व्यू मुझे बारंबार देखापी चेष्टा करूँ आम ए रिटर्न करचे बुलाबुली कर सारे वृंदावन गार्डन ए रिटर्न करके जीवा टाइम हो गलानी 1:30 तो हम पुणी स्टेशन में पहुँचबार अच्छी एतिक थिला हमर ट्रिप तापर हम बाहर को आसिक आखरस टे पीलु आपर तो ऑब्वियसली रिटर्न आसलु तो एमती थिला हमर ट्रिप किसी बहुत ही भल थिला तो थैंक यू आम सहित कनेक्टेड होकर रहिले पूरा ट्रिप रे।